अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। और रमज़ान का आखिरी अशरा जारी है और जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बदअमनी है, जो जराइम की शरह में ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो इजाफ़ा देखने को मिल रहा है, ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और सियासी कशीदगी इसकी एक बुनियादी वजह है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से अदलिया और ऐवान और पार्लियामेंट और ताकत के बाकी मराकज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सब आ रहा है, उससे इस तशवीश में न सिर्फ एक इजाफ़ा हो रहा है जो कि गुज़श्ता एक साल के अरसे से हम देख रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस है वो भी बढ़ रहे हैं। जो इतलात है ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में एक मुजव्वज़ा मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में, उससे भी लोग काफ़ी मुश्किलात से दो चार है और उसमें एक नुक्ता जो कि मुजव्वज़ा ऑपरेशन की मुखालफत में बहुत ज़्यादा तकरार के साथ सियासी और अवामी हलकों की जानिब से उठाया जा रहा है, वो है एक्स पार्टा की आबादकारी और तामीरी नौ का। अगरचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास या जो एक इन कैमरा सेशन था पार्लियामेंट में, उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने वजह तौर पर कहा है कि इस वक्त मादी के मुकाबले में पाकिस्तान का कोई इलाका भी न तो किसी के ज़ेर कब्ज़ा है और न नो गो एरिया है। मादी के मुकाबले में हालात बेहतर है मगर चैलेंजेस दरपेश है। दूसरी बात यह है, जो नुक्ता उठाया जा रहा है, एतराज़ उठाया जा रहा है कि तामीरी नौ के सिलसिले में अब भी बहुत काम बाकी है और हमारे मुतल्लिक़ा इदारों ने शायद कि वहाँ पर वो तवज्जो नहीं दी जो डैमेजेस हुई थी, जो वहाँ पर लोगों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था, जो जायदादें लोगों की ख़राब हो गई थी, जो बिज़नेस उनका मुतासिर, कारोबार मुतासिर हो गया था। पाटा इंतज़ाम के बावजूद वहाँ पर उन लोगों की नुकसानात की तलाफ़ी नहीं की जा सकी। वहाँ की बात ही क्यों करें, वो तो हालत जंग में रहे हैं और इस रीजन के सबसे पसमानदा इलाक़ों में माजी में उन इलाक़ों का शुमार होता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ही की क्यों बात न करें। खैबर पख्तूनख्वा के दो वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें ये नुक्ता उठाया है कि जो वाजिबुल अदा रकम है फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी अदायगी नहीं हो रही। एक ऐसे सूबे में जहाँ पर न सिर्फ एक दहशतगर्दी रही है, सैलाब आते रहे हैं, ज़लज़ला आता रहा है, वहाँ पर अगर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट हो, अगर वो सहूलतकारी नहीं कर रही है, वो सहूलियात नहीं दे रही, तो ये न सिर्फ ये कि ज़्यादती है इस सूबे के आवाम के साथ, बल्कि पाकिस्तान की सलामती का जो इशू है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। दोनों वज़रा ने जो डिटेल्स शेयर की है वो आप लोगों को पता भी है, फिर भी ये है कि इस वक्त बकौल उनके फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 240 अरब रुपए बनते हैं, जो कि मुख्तलिफ मदों में है, ख़ासकर बिजली के खालिस मुनाफे में, जो कि हम एक सस्ती बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर उसके पैसे भी काजी फार्मूला के तहत या NFC अवार्ड के तहत सूबे को नहीं मिल रहे हैं। जो आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास जो सरकारी मुलाजिमीन है उनको तनख्वाह देने की फ़ंड्स भी अवेलेबल नहीं है। सियासी कशीदगी अपनी जगह पर, मुआशी बहरान अपनी जगह पर, मगर एक ऐसे सूबे में जहाँ पर आपने जाकर चंद दिनों या हफ्तों के अंदर एक और ऑपरेशन लॉन्च करना है, वहाँ पर अगर फेडरल गवर्नमेंट या इत्तेहादी जमातों का ये तर्ज अमल है कि 240 अरब रुपए में से वो पैसे नहीं दे रहे और सूबा डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गया है, तो ज़िम्मेदारी बनती है कि बाज़पुरस की जाए। जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है खैबर पख्तूनख्वा के कि तकरीबन 450 अरब का कर्ज़ा तो सिर्फ PTI की हुकूमत के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पर चढ़ा है। इस वक्त क्या सूरत हाल बनती है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है निगरान, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। जितनी भी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी और PTI को छोड़कर वो सब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में शामिल हैं, वो इस इशू को फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, एक डिज़ास्टर है, डिफ़ॉल्ट तक सूबा पहुँच गया, इस पर नोटिस क्यों नहीं ले रही तमाम सियासी जमातें जो कि हुकूमत में हिस्सा हैं। इसकी बाज़पुरस होनी चाहिए, पूछ कुछ होनी चाहिए। जो पेशावर प्रेस क्लब के सदर है
سینئر صحافی ہے, بہت اچھی اسٹوریاں ان کے کریڈٹ پر ہے, اور روزنامہ جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے. ارشد عزیز ملک صاحب نے جب ہم نے پوچھا اس والے سیشن کے لیے, نشست کے لیے, کہ ان کے پاس معلومات کیا ہے, اور ایک خیبر پختونخوا کے دل پشاور میں پریس کلب کے اندر ایک ایونٹ ہو رہا ہے, اس میں مختلف پولیٹیکل لیڈر آتے ہیں, ایک سپورٹ ایونٹ ہے, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ نہ صرف ایک انٹریکشن ہوتا ہے بلکہ جو بھی لیڈرز آتے ہیں, منسٹرز آتے ہیں, ان کے ساتھ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ ایک پیج پر آ جائے. ارشد عزیز ملک صاحب نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. ہم نے یہاں پہ جب سے میں آیا ہوں, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے لیے ہم نے کافی سارے انسینٹیوز دیے ہیں, اور ساتھ میں آپ نے دیکھا ایک یہاں پہ اسپورٹس گالا چل رہا ہے, جہاں پہ ہمارے تقریباً 130-140 جو ہیں جرنلسٹ وہ جو روزانہ رات کو آتے ہیں یہاں پہ, اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک موقع دیں تاکہ وہ انٹریکشن کریں, وہ گپ شپ لگائیں, کھیلیں بھی, اور ساتھ میں ان کی جو ایک تربیت ہوتی ہے وہ بھی ہو. سینئرز بھی یہاں پہ آتے ہیں. ساتھ میں ہم نے ایک شروع کیا ہے کہ سیاسی جو رہنما ہیں ان کو بھی ہم بلاتے ہیں, ان سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے, ان سے بات چیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ وہ 2 گھنٹے وہ بھی گزارتے ہیں, 3 گھنٹے یہاں ان کی گپ شپ ہوتی ہے. تو اس سے دونوں جانب سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی مل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کشیدگی, بالکل ہماری یہ بات ہوتی ہے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار یہ ملک آپ کا بھی ہے, ہمارا ملک بھی ہے, اس کو ترقی کرنا چاہیے. دنیا کہاں چلی گئی ہے, آپ سیاسی جماعتیں کیوں نہیں ایک اتفاق کرتی کسی ایک ایجنڈے پہ, کسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آپ کر لیں, کم از کم فائنینشیل جو ایشوز ہیں ان پر آپ بات کر لیں, کوئی مساق معیشت کر لیں, آپ چلیں, آپ کے اختلافات ہیں, آپ کا منشور ہے, لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ کوئی بھی حکومت آئے جائے لیکن ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں ان پر کوئی اثر نہ پڑے, جو پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ چلیں, جو ایک روڈ میپ بنایا گیا سارے سیاسی جماعتیں مل کے بنائیں, تو وہ ہم کرتے رہتے ہیں. ایک اور بات جو آپ نے بڑی اچھی کی, آج صبح جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 13 ارب روپے ہیں, ہمیں 45 ارب روپے چاہیے صرف تنخواہوں کے لیے جو ہم نے عید سے پہلے دینی ہے. ہمیں تقریباً 9 ارب روپے جو ہیں ہمیں چاہیے, جو ہمیں غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہیں ہم نے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کوئی 45 ارب کے قریب جو ہیں وہ پیسے ہم نے مزید لوگوں کو دینے ہیں, جس میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو پیسے جاری ہوئے تھے بجٹ کے وہ ہم نے روک لیے ہوئے ہیں, یعنی جاری شدہ پیسے اے جی آفس سے ہم نے روکے ہوئے ہیں. وہ 45 ارب روپیہ وہ ہے, تو یہ ٹوٹل 110 ارب روپے کے بقایا جات ہیں صوبے پر اس وقت. صوبہ 110 ارب کے بقایا جات کے نیچے ہے. اب ہے کہ صرف ہمارے 238 ارب روپے وفاق کے ذمے ہیں واجب الدا, NFC ایوارڈ کا, پن بجلی کا, 144 ارب ہمارے فاٹا کے ہیں. تو اگر وفاق ہمیں پیسے نہیں دے گا تو یہاں پہ ہم کس طرح اس صوبے کو چلائیں گے؟ تو ہم جب یہاں ہمارے سیاستدان یہاں پہ آتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں آپ اکٹھے ہوں, صوبے کا مقدمہ لڑیں. ہم بھی لڑ رہے ہیں, میں نے آج بھی خبر فائل کی ہے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وفاق سے کہیں کہ ہمیں حصہ دو, کیونکہ اب ہمارا صوبہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں کل میٹنگ ہو رہی ہے صوبائی کابینہ کی, جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ عید پہ ایڈوانس تنخواہ دی جائے یا نہ دی جائے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو ایڈوانس پے دے سکیں, تو یہ حالات ہیں ہمارے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم بالکل مقدمہ لڑ رہے ہیں, اپنی تئیں اپنا کوشش کر رہے ہیں.